Société cotée à la bourse de Casablanca qui est dédiée à ce type d'investissement. De proposer également un rendement locatif régulier, attractif. Notre mission, c'est vraiment d'offrir ce rendement régulier au plus grand nombre et à tous les portefeuilles. C'est-à-dire que ce n'est pas un investissement aujourd'hui qui est réservé à des personnes qui ont les moyens de mettre 1 million, 2 millions de dirhams dans un bien immobilier. C'est disponible pour tous, puisqu'à partir de 100 dirhams, on peut profiter de cet investissement-là. Sans tracas. Sans tracas parce que vous n'avez pas besoin, quand vous investissez dans Immorente, vous n'avez pas besoin, pour un même rendement, d'aller chercher au loyer, d'aller trouver un actif, d'avoir affaire au notaire, d'avoir affaire au broker immobilier, etc., puisque nous le faisons. أول حاجة نعرف شركة إيمورونت. شركة إيمورونت هي مدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ 2018. شركة إيمورونت متخصصة في العقارات المهنية الإيجارية، بمعنى أنه شركة إيمورونت كتستثمر في عقارات مهنية كالمكاتب ولا المصانع، وهذه المكاتب ولا المصانع كتكون مكرية لشركات دولية ووطنية، دات سيت وشركات كبيرة. والهدف ديالنا هو التحصيل ديال هذا الكرا هذا من هذه الشركات وتوزيع الارباح ديالو الى الناس المساهمين في شركه إيمورونت، في راس المال ديال شركه إيمورونت. الا شفنا توزيعات اللي دارتهم إيمورونت منذ الادراج ديالها في بورصه الدار البيضاء منذ 2018، وزعنا في مناسبتين مردود الاولاني كان فيه 6%، والمردود الثاني فيه 6.5%. يعني اللي ساهم معنا ب100 كتجي 6 المره الاولى، وجات عاوتاني 6.5. الى شفنا 5 سنوات الماضيه إيمورونت وزعت واحد المردود اللي فيه 6% فما اكثر. يعني كل سنه وزعنا اكثر من 6%. اليوم حنايا عندنا مشاريع مدروسه اللي تمكن إيمورونت باش تزيد في النمو ديالها، وهذا الشيء علاش حنا اليوم كنلتفتوا وكنجيو عاوتاني لبورصه الدار البيضاء باش نحصلوا على التمويل باش نمولوا هاد المشاريع الجديده اللي هذه تمكننا من النمو ديال الشركه، وتمكننا من يعني نكملوا في المسار ديال التوزيعات ديالنا اللي هي تفوق 6% سنويا. Alors, le 2018, en 2018, on a fait un produit immobilier d'à peu près 20 millions de dirhams. Suite aux investissements qui ont été faits cette année, en 2019, on s'attend à un produit immobilier de près de 54 millions de dirhams. Et ensuite, toute la croissance qui va venir entre 2020 et 2021 va être tirée avec l'augmentation de capital qui va être investie dans de nouveaux biens immobiliers qui vont générer des loyers. Dans cette opération, ce qui parfois sur d'autres n'est pas possible vu l'engouement pour ce genre d'opération et l'appétit pour les opérations sur les titres de capital. La tranche 2 est une tranche qui est réservée aux investisseurs qualifiés, marocains et étrangers, qui souscrivent à un montant minimum de 20 millions de dirhams, 200 000 actions. Le maximum est le même et la souscription est au prorata, l'allocation est au prorata, auprès de co-chef de file du syndicat de placement. De 500 mètres carrés environ, donc je ne vais pas lire précisément mais vous l'aurez, on a environ 4500 mètres carrés de bureaux à la Marina qui sont loués à McDonald's, enfin le master franchise McDonald's, hein, donc leur siège social, pas les magasins, pas les restaurants du moins. À Huawei, à SII qui est une SS2I française et à SDCC. On a des baux classiques de 3, 6 et 9 ans et ça a représenté un investissement de 105 millions de dirhams. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.